o propósito desse evento de hoje é justamente trazer os investidores anjos, os investidores em estágio iniciais, junto com as startups e junto com, digamos, o ecossistema do MIT, para a gente aprender um pouco mais como é que a gente acelera, digamos, a criação e desenvolvimento de startups no Rio de Janeiro, no Brasil e na América Latina. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A AS Brasil, a ID Tecnologia e a GeoHub, além de um par de doadores anônimos que foram fundamentais para a realização desse evento. Agradecer a presença de todos e, dando início, então, ao evento, eu gostaria de convidar para a mesa de abertura o Dr. Carlos Fernando Gross, vice-presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Por favor. Na sequência, eu gostaria de convidar a doutora Deborah Fitzgerald, Dean of the School of Humanities, Arts and Social Science do MIT. Na sequência, eu gostaria de convidar o Dr. Belisário Antônio Tomé, gerente de inovação da AS Brasil. E, finalmente, os senhores Abhishek Bajpayee e Sean Michael Bamford, lead organizers do MIT Global Startup Workshop do MIT. Dando início aos trabalhos, eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Fernando Gross para dar algumas palavras de bem-vindas aqui na casa da FIRJAN. Dr. Gross. Bom dia a todos. É com satisfação que, em nome dos empresários fluminenses, Rio de Janeiro, dou as boas-vindas aos participantes desta segunda jornada internacional de investidores-anjo. Satisfação e orgulho de recebermos aqui na Casa da Indústria pessoas interessadas em conhecer melhor as oportunidades de investir tempo e recursos aqui em nosso Rio de Janeiro. Sim, pessoas que estão procurando dar asas às novas ideias, como é sempre bem lembrado pela associação Gávea Angels, uma das responsáveis por essa jornada e que, por coincidência, está completando agora seu 10º aniversário de criação. Se o mundo dos negócios está enfrentando uma crise econômica, verdadeira calmaria de boas oportunidades de investimentos aqui no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Há uma brisa de prosperidade a soprar em todo o nosso estado. A prova está registrada no estudo Decisão Rio 2012-2014 do sistema FIRJAN, que aponta, só para este período de 2 anos, um volume de investimentos na ordem de 211 bilhões de reais. Ao todo, são 214 importantes empreendimentos, 16,6% maiores do que o apurado no período 2011-2013 e 43% maiores que no período anterior. E o melhor, 61% dos empreendimentos estão em andamento, ou seja, já saíram do papel. No setor da indústria de transformação, que é o nosso, por exemplo, o investimento é de 40,5 bilhões de reais, sendo 56% de recursos nacionais e 43% de recursos estrangeiros. Quanto aos principais projetos já em andamento, destacaria os preparativos da infraestrutura dos 2 mega eventos internacionais, que são a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas de 2016, aqui na nossa cidade. Além de siderúrgicas, estaleiros, portos, revitalização urbana, entre outros. Nesse cenário otimista de boas oportunidades de negócio, o sistema FIRJAN tem atuação importante, notadamente na área de empreendedorismo, através do seu Instituto Cultural Evaldo Lodge. Entre nossas iniciativas, destaca a Semana Evaldo Lodge nas universidades, que estimula o empreendedorismo e as soluções criativas e inovadoras, usando casos de sucesso do mercado carioca. Em parceria com o Instituto Gênesis da PUC Rio, temos o programa Meu Futuro Negócio, uma iniciativa inédita para colocar o conhecimento de empresários à disposição dos universitários, de forma a incentivar a geração de ideias e futuros negócios. E ainda a capacitação de empresas júniores,
um programa que, em parceria com o Rio Júnior, que mapeia as necessidades de melhoria nas empresas jovens e conta com profissionais com experiência de mercado para abordar temas numa realidade júnior. Aproveitando que falei em empreendedorismo, hoje em dia uma palavra mágica, por ser muito oportuna, convido todos aqui desta segunda jornada internacional de investidores-anjo para participar na próxima terça-feira, dia 13 de novembro, aqui mesmo, na Casa da Indústria, do 6º Seminário de Empreendedorismo IEL, que abordará o acesso ao capital e a inovação. Maquiavel, no final do século XV, ao definir as qualidades intrínsecas e essenciais do príncipe, o líder, o comandante, o empreendedor, disse: virtu e fortuna. Virtu é competência, fortuna é sorte. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Gross, pelas palavras. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Deborah Fitzgerald, Dean do School of Humanities, Arts and Sciences do MIT. Avançando, ela vai infelizmente, ter que sair um pouco mais cedo, então ela vai proferir as palavras, possivelmente vai ter que sair rapidamente em função de compromissos assumidos aqui no Rio de Janeiro. Thank you, Antonio. Good morning. It's a huge pleasure for me to be here. I apologize, first of all, I do not speak Portuguese. I hope that some of you can understand what I'm saying. But it's a real pleasure to be here when you're having this meeting. This is a coincidence that is very fortunate for us. This is the first time that the Dean of the School of Humanities, Arts and Social Sciences has been in Brazil formally, and so I'm very pleased that it coincides with this terrific meeting. I have to also say that I have to dash out almost immediately after speaking because of a number of other engagements in the city today, so I apologize if I seem rude. I wanted to just let you know a little bit about what's going on at MIT. I am the dean of one of 5 schools. There is a school of engineering, of course, the biggest, a school of science, a school of management, which is the Sloan School, and a school of architecture and planning, in addition to our school in humanities, arts, and social sciences. But the school of, that I represent is the home of most of the international work at MIT. We have a number of scholars of Brazilian culture, politics, and so forth. Antonio is from the Department of Political Science there, which has a number of scholars of Brazilian culture that are very, very good and spend a lot of time here in Brazil and in Latin America more generally. It's also the home of a program called MIT, which is the Institute's way of sending students abroad, not to sit around and enjoy the weather, but rather to do work, to do internships in high-tech companies, in factories, in banks, in research centers all over the world. For 3 years now, we have had a program in Brazil where we have been sending about 20 students a year to work in one of the industries here. And these students, unlike me, know how to speak Portuguese because we require them to take a couple of years of Portuguese before they come here. These are students who are primarily studying science and engineering and math. Many of them are strong in economics. And so they come here with that kind of expertise, and they spend the summer working like any other intern, but at a very high level. They're very ambitious, they're very good, and they are keen to have this kind of opportunity to see the world a little bit, but to learn how people work in places other than MIT. It's very important for our students to know this, to have some on-the-job experience, and so this is something we're very proud of. We're looking to build it and to grow it. So I hope you'll be hearing more about that in the days ahead from colleagues of mine who come here more often. But in the meantime, I would just say thank you very much for the invitation. I hope you have a very good meeting today. It looks really, really great. And I'd be happy to be in touch with anybody who would like to know more about the MIT program or any aspect of the MIT part of the MIT Club. Thank you.
Muito obrigado, Nadine, Débora, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras em nome do MIT. Na sequência, eu gostaria de convidar o senhor Belisário Antônio Tomé, gerente de inovação da S Brasil, nosso patrocinador diamante, para falar algumas palavras. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o Grupo ES Brasil e a oportunidade também que nós estamos tendo de trazer nossa empresa e participar de um evento como esse. Nós, como somos do setor elétrico, estamos habituados a participar de eventos, sempre como o CEND, Citenel, eventos desse tipo que são específicos do setor elétrico. O Grupo AES já vem trabalhando com projetos de pesquisa e desenvolvimento há mais de 12 anos, cerca de 14 anos. Nós temos hoje cerca de 95 projetos em andamento. Mas há cerca de um ano atrás foi criada a diretoria de inovação no grupo, para atender as 4 empresas. E isso deu um novo direcionamento para a área. Então, nós buscamos estamos buscando outras fontes, né, para desenvolver os nossos trabalhos, buscando tecnologia mais avançada. Estamos saindo daquele P&D, né, que nós vínhamos originalmente trabalhando. E, sem dúvida alguma, um evento como esse e buscar oportunidades de desenvolvimento junto a startups é algo que nós estamos percebendo que pode ajudar muito, contribuir muito para o nosso trabalho. Então, é uma grande satisfação nós estarmos aqui, nosso grupo está aqui, daqui um pouco mais, nosso diretor aí da S Serviços também estará presente. Enfim, é uma grande oportunidade para todos nós. Muito obrigado, senhor Belisário. Para finalizar, então, os comentários de abertura, eu gostaria de convidar o senhor Sean Michael Bamford, em nome do MIT Global Startup Workshop, para falar algumas palavras. Thank you. I unfortunately also do not speak Portuguese except for cerveja and obrigado, so sorry. First, a big thanks to Antonio, as well as Ana and Fernanda and Carla and anyone else who put on the event and for inviting us today. It's an honor for us to be here and we're happy to be involved. They asked me to say a few words about entrepreneurship at MIT, as well as our organization. Abhishek and I are the leads of the Global Startup Workshop. I'll probably refer to it as GSW, just moving on. So since the 1980s, MIT alumni, faculty, and students have played a role in launching thousands of companies worldwide, ranging from small, specialized high-tech firms to large corporate conglomerates. The unmatched record of achievement of MIT-educated entrepreneurs was recently described in a study called Entrepreneurial Impact, the role of MIT. I know our first keynote, Mr. Kurzina, is going to talk a lot more about this, but I just wanted to highlight one fact that I'm sure that Peter will also cover. This report estimates that in 2006, over 25,000 companies were co-founded or founded by former MIT students. That in these companies are still in existence, and they employ 3.3 million people worldwide and have revenues of close to $2 trillion. If all these companies were a country, we would actually be have the 11th largest GDP in the world. So it's pretty fascinating. And the signature entrepreneurship event at MIT is the 100K competition. The 100K, which has been around for 22 years, brings together students and researchers in the MIT community to act on their talent, ideas, and energy to launch tomorrow's leading firms. In 1997, the 100K, after receiving numerous queries from organizations around the world who were interested in starting and improving on their own business plans, came to the 100K and asked for help, and that's what gave birth to the MIT Global Startup Workshop. The first GSW was held in Cambridge, Massachusetts in 1998 and brought together an international community committed to launching business plan competitions to stimulate and nurture entrepreneurship worldwide. A decade later, after having helped many countries grow and mature their BPC process, the GSW expanded its mission to include all aspects of the entrepreneurial ecosystem. Today, we continue to build stronger, more productive entrepreneurial ecosystems around the world
and a diverse and dynamic global support network for entrepreneurs. The GSW has been held on 6 continents, except Antarctica, and reached participants from over 75 countries, and has grown to be the premier workshop for fostering global entrepreneurship in the world. Our participants have founded BPCs, one of our keynotes is one of them, entrepreneurial support organizations, educational programs, and new startups. I just want to give a couple examples of success stories from the GSW. 2 years ago, a young woman in Korea named Zhao Yoon reluctantly pitched her first her fashion idea. She had this idea for a fashion startup, and we convinced her to get up there and talk a little bit. And she did great. She didn't end up winning the elevator pitch contest, but only a year later, she was actually a finalist in Mass Challenge. Did very well in that competition, and has gone on to raise almost $1 million in VC money from Korean VCs. And lastly, I'd like to talk about the winner of last year's business plan competition at the Global Startup Workshop. It still is called ePoll, and it was started by Fernanda and Carla, who are 2 of the organizers here, and they did very well and made it to the finals. And we just wanted to tell you a little bit about that and say congratulations to them. And lastly, the founder and CEO of Mass Challenge, John Hawthorne, is one of our keynotes today, and he'll talk a lot more about that, so I'll leave that to him. And thank you, everybody, and we appreciate being here.